Santa marca Masiraka, Kurjakisa, Arut Asjapayari, Hiwasanaka, Ukakip Kraki, Yokanchis, Wakicha, Urakawa, Anjitaja, Mantanta, Diraki, Utaraka, Chejaro. ¿Cómo están, amigos en todo el territorio nacional? Estamos aquí ya, junto a Iris Cárdenas. ¿Qué tal, Iris? Kajayang mikachkani, nyukajay ka Walter. Nayaturi ko na rimay kamulay kichik. Yakta simipi wilakuy kunawan sa pakutihina kay pinya sayach kay ko. Utkay lamang ya, kajari ko sonya. Ukam sasiste hilata kuyakaraka yatia urakampi kanyanta panyani akiristi hiwasanaka ukama sutiniwa. Wasitatsa arut asip khanyari hilata kuyakaraka askisuma haipu para sasira ukamaha hiwasaraka yatiaura kampi kanyanta phanyari. Martín Vizcarra Malkusti ayakucho sulka suyo chakarua purtarajina. Ukarsti yupaichaya utaraka histara silla patakeja abuiki pataskiwa aruski pataskiwa sasir wasarakina. Ukatja ukachakara karoja haniwa anujaneja sarap kaspati ukasa amui ataskarakiwa sasir sasarakinawa. Ukchil kabaja Kipka unuhtiri hamo karaka, unhayataki, utaraka, tokoya utaraka, ukakip karaki, machaya utaraka hahadira wa histarata karite, kurhamati uksachekanasti, ayohani wa hakayakaha, chikacha se para kireja sasinsa kanast asirakinawa, akiri malko ereja. Yatia urakapi saranta sipkakiyari, ukchil kabaja, COVID-19 usumpi usunta tarakaru katok apaya patakiwa utaruk parakina. Malkusti uksa chakaruja unjire hazard ora kitairawa. Pataka ikiñarakawa ustata karakina sapa maili oxígeno medicinal sata ukani paya pataki. Ukamata akirina kampi COVID-19 usumpi usunta tarakaja kultasi paya pataki. Ukchi kamaha maiti wasitata ka yang kausuha toktos paha ukatakeja wakishata payasawa sasilwa malkoja kanast lirakinawa. Yatia urakampi saranta sipkakiñari Pilar Macetti kumara yataki ministra ereja maiti vacuna kollaja COVID-19 usutakeja purtanireja perusi usaroja ukapachalja tata kullerirakaru maba kullerirakaru ukakipkaraki achachil awichanakaruwa hilaja ustataneja sasilwa saraki ukatja wawara karoja handirawa uchata kariti sasil sasarakiwa Kuratsa ukamaha, huparu, unhap kanyari istap kanyari hilat kuyakanak. Bakuna naka COVID-19 yang kausutakiste haniwa usut hiskawa nakaruh bakuna takaniti sarakiwa ukamau kanan chandiraki komaraintok ministra Pilar Macetti kun hematu pasti peru su kholyanak tuke wakichawinwa matapisirakina ukakik paraki kim sakalaktung peskan maranaka pokantaraki irenakawip taipinha. Haniwa wanakaruwa kuna skiti, haniwa wanakaruwa kuna sinyapa kiti, hanirai hupanakataki utkitisti, haniuma wakuna yant awisa wanakataki lurata kiti ukamaha, haniwa wanakaruwa kuna skaniti. Kumarain to ka ministra hupaste kanancha singakiwa kuna pachati wakuna nakakasuir purinhan ukaste kitinakati nairakat irnakapki hupanakaru wakuna tanik sasa ukakik paraki hilir hakinakampiro ukat hichasti kitinakati yatkatinyataki nairakat wakuna yasipki hupanakatakisti naira maranakan has sokta vaksinakan wa maynya naksarakiwa hichasti tungkaru nakatkiw mais heksas kanancha niraki. Haniu kitis atipskiti na yaha orak pachana ya kerip hanya saha wakisinya takinias kunas hutanya patakisa ukam amuitha. Ya katuketste kanancha nirakiwa wasitampakan yang kausukut hatas bukasti virus maitetas pausarakiwa kun hamatanchit kamasti haniwa kanyang kausuka wasitamkut hat karakiti ukat watak pecakin nakaru mayampis maitas kakiwa kunam tawinakat utikiw kanaka yakap hapunian sasina. Anchita sa hanwal awisa uthaspaya kitina karakis usuntap hanisti kitina katehahan usuntap tanti hiwasay hanwal tantisti. Ukat stiar sunirakidwa pruebas rápidas ukanakahan chaka palatapata Victor Zamora ukan irnakayupana kunakamati kuna alawinakat uthiu kanakasti chaka palatapuninya pao sarakiwa ukat hichasti Contraloría ukataipin bayat katatanya pak sarakiwa ukakik paraki min sa taipina. Ukamas kanan chanirakiwa, haniwa kaukir institusyon ukataipit sa pruebas rápidas ukanakahan irnakam sab karakiti, hanukat sti ukanakaha wakisirakiwa walhake nakar unyaki panyataki sas kanan chaniraki.
Hichaha Chiclayo marcaro por Tapanyari. Kimsaha Kera Karua Katura para Kitaina. Akiri Hakira Kaja Hacha Katu Hitanwa. Celular Anakwa Haukase para Kitaina. Policía Hakira Kasti. Aka Yanka Hakira Kaja Kotucha Tapatainawa Sasir Wasaparaki. Tia Kuchisata Ukama Sutilitainawa Akiri Kotucha Sita Yanka Hakira Kaja. Kika José Leonardo Ortiz Surca Margata Paraquiwa. ¿Dónde fue? Hichasti San Martín Surcasuyo Checaro por Tapanyari. Policía antidrogas Hakira Kaja Kauchapinakati Tarapoto Ukakip Karaki Pukalpa Marcanacana Irnakapeja Akiri Nagasti Kipka Kaukiterakanti Clorhidrato de cocaína sata Uka Yankako Yanaka Lurapatainaja Ukaukitanakwa Kalpunwa Pichkata Parakina Uka Kipkarakiwa toneladas Gira Ukama insumos químicos sata Yankako Yanaksa Haruka Jahan Askiko Yanaksa Pichkata Parakitainawa Kipka Wimbayok Sulgamar Kaukitana Akiri Policía Hakera Kaja Akchastua Bantanta Parakitaina Ukachakara Karoja Kurhamati Maine Aka Yanka Hakera Kahan Akchasi Panyapataki Ukatha Yanka Hakera Kasti Ukachakatha Kispauha Parakitainawa Chiclayo Chakata Haltoa Panyani Pigura Chakaro Hichaja Halaro Aparagillari Kipka Talara Marka Etawi Taipila Irnakeri de Campi Ukakip Karaki Policía Hakera Campiwa Pataka Pescatuka Hila Ukama Ya Ukama Hakera Karua Hilja Al-Hasiri de Karua Anaxu Patainawa Akiri Kasti Al-Haya Ukitarakarwa Al-Hasib Parakitaina Central Ukakip Karaki La Parada Hatura Katwa Akiri Karuja Abshab Parakitaina Ya Kimsatunka Maranakwa Ukachakarja Al-Hasib Parakitaina Fiscalización Sata Irnakeri Kasti Kika Madera Talurtata Al-Hasi Yaukitaraka Alwa Timpia Parakitaina Altapi Parakitainawa Hichasti Campeonísimo Sata Pejo Anataña Uyo Taipingwa Ma Kaukuru Nagakiwa Akiri Al-Hasiri Nakaja Al-Hasha Parakini Cabo de lo que se viene realizando. Waras Chekaru Hichaja Purt Abhayari Kuba Chekatwa Koyeri Nagaja Purt Aleparaki Hichaja Coronavirus Usu Chatuya Yadakiwa Ukachakanja Irnakasipiwa Kurhamas Akiri Yatieweja Hukapiya Tata Panyani Hansintus Katuphanyabakiu Irnakapharagitein Ma Kot Kolirinak Hupanakastikuwa Margata. Campaña Taipit Irnakapharagitein Akanyang Hansin Sarjanyabataki. Aruski Papharagitein Red de Salud Guaylas Sur Ukataipin Irnakarina Campi. Ukat Purintap Karagitain Colegio Gran Mariscal Toribio de Lusuriaga Chacacama. Ukachakansti Walkakinakaru Unhapharagiteins. Ni a 15% Hukaniu Akanyang Campos Utastimisto Paragiteina. Aka COVID-19 Ñanqaus Inampiu Uñarqapqaragitain Ayllu Chakanakans. Ugachakansti juntas vecinales Hupanacampiu Aruski Papqaragitain. Nayak Sarax, Hakenakat Yanapapkas Pukas, Askikusau Irnakasirakispa, Ukamat, Kataki COVID-19 Ñanqausuh Kataraxna, Ukamas Usut Hakenagarus, Polyanacampis Argaraxna. Omar Kakawi Taipit Irnakarinakasti Bakun Uchapqaragitaina Marca Chirinakaru. Influenza tak ukamkik parakiu neumoko kotakiu uchatakaragitaina. Ukamkik parakiu Gachakansti Qoyanak Churapqaragitain. Ivermectina, acitromicina, Ukamas paracetamol Usutanakasti Katokapqaragitain. Hichuru Kayanta Parakt, Ukat Kimsatung Oktur Haksin Tukenya Parakt, Ukam Ma Pakseu Akawaras Independencia Ukachakanga Parakia, Ukatrakiu Yakasulka Marcanakarus Mistu Parakia. Patung kapakal Kuba Kolerinakasti Waras Markan. Patung kamayan Urukamau Kajokalta Paksit Hakatasif Harakin. Loreto Sulkasu Chekaru Hichaja Porita Payari Dengue Usoja Wasitatua Uka Sulkasu Chekanja Doktoraki Kika Iquitos Koyanya Uta Chekaroja Kim Satunka Hira Ukama Hakira Kawa Mantanta Paraki Hanchisa Kala Katira Haruka Kala Katira Hanchipaj Uka Kipkaraki Kursia Usuri Yajapara Kaja Lan Sunyakwa Murasip Karak Yajapara Kaja Uwalwa Wilasa Hutaraki Sasinsa Upara Kaja Purta Paraki Uka Koyanya Utaroja Erira Gasti Utara Kamarja Umpunwa Utasiphat Kunara Casa Usupjata Mukaja Hakakiwa Koyanya Utarakaroja Pataja Sasinwa y Aparaki. Hichaja Arequipa Sulkasu Chekaro Purta Panyari Kayoba Provincia Chekarja Walpunwa Kuroja Kuruntaraki Ukakip Karaki Huipisa Walecha Mampiwa Huipintaraki
Anchita hap erina kaha kobe sur sata. Hupa irina gampiwa aruski pasip karaki. Autotakiraka pichuanya takiwa. Ukchin kabaja yaka provincia chakarakanha kurhask chihal. Kipka uiwara gasa khawkhapura khay hiwar harak chiha ukara kausu yataski sa sinsa hupara kaha yatia siri parakiwa. Yatia ura kampi saranta sip kakinyani puno sulka suyo chakaro hichaha purt apayari. Chichiwa chamapi chichinta rakitaina chilta uka chakauhitana arikato koputida chakauhitana. Akiristi provincia sanda chakauhitanwa hakata siraki. Erina kasti papayita sandina. Granadilla, uka kipkaraki, durazno, ukatsa chope achura caja, han askiru kutia tawa sasirwa hupara caja, yatia siri paraki. Hichaha, puno sulka suyo chakatha, koskoche karo, hanaro apayani, koskoche kanja, kipka iraka ura caja sartuya tajewa, turismo iraka urak, uka kipkaraki, man apayanya utara kansa, Kipka alhasinya utara kansa hilpacha kau chapirakati alhasip khap itataraka sabutaraka yakarakamha ukarakanha irnaka priu ukatha usuta harga kasilla takeja kuswa wakija se para kitaina chejaponi taruka hakur hagicha yathata phanyani. Ni aquí cuarentena focalizada en Pisait Atarakin, ukat fase 4 sa Satakarak, ukampis Pokaparakin. Ukat Plaza de Armas Chakan Cusco Marcan Katokaparakinwa, Marcat Mark Saririna Caro. Lima Marcat Ukamkik Paraki, Yakiri Marcana Campita. Wali Kusaraki, Plaza Restut Asharakis, Mugat Policías Han Arjaikariktam. Kaukit Pach Humahutarakta. Naya Lima Marcat Pach Hutarak, Ukat Kusaraki, Unhan Akan Steve Bicicletat Sart Hapharak, Ukamkik Parako, Wanagas Trift Hapharak. Sart Hapharak Nairham. Niak irnakawina kampiste kaltap khipan kitinakati hamox absub karak hupanakas Plaza de Armas Chakarus Kutip Harak Pachaneo. Ukamkik paraki uka ukanakanti manqanax payap karak ukamas kujakan histarap harakitain kitinakati pitat sautanax alhaf karak Plaza de Armas Chakanaj. Ukajakan sti hupanagak umar hakawin amdana kaparkama pakap harakitain. Ni apayur nakaw kaltap harak ukatsti alhaf harak ukamas yuspagararak tuatatitur ni sartatifan. Walhani port anif harakin akamarkata hupanagatakik ukamas chani nakak irak tatagirakiu akamarkataf khifanaj. Jean-Paul Benavente sulkasip ekteriste kananjan karakinwa amuino kapharagitainwa tunka peskan urunakan. Taipisata faksit turismo sa takarak ukam kaldasinya pataki. Urata barka basira ka eko takiri na kasata hichaha yathata phanyani. COVID-19 usore pachan de hanukaha haricha sa sirwa yathata pharakitaida. Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, ukakip karaki, Luis Abraham. Uparagasti uksachakarha, malikuswa chigast asip harakina. Kipka Gareca y a Tichirina, Hanukaha, Wakichirina, Hausatara Gapaja, Hicha Jueves, Uruguay, Paraguay, Ekuta Kirina Gampiwa, Anata Parakini, Qatar, Uka Suyuro, Anata Yataki, Sumpacho Paraka, Wakist, Aishipkaraki, Uka Chakaro Japoninta Pajaniwa, Sasinsa Saparakiwa. Urata Bargachirinaka, Ukarakanawa, Yatia Urakaja, Aymara Arusata, Hichaja, Kichwa. Aruta yatia urakawa purtnirakine, Iris Cárdenas, Upajanyawa, Kutintan Janeja, Murata, Hirata, Cuyacaraka. Ya retornamos. Nyanya turikuna kah levanta punita Hawaii kanakunchik. Kunanja runa simipi willakuykunatanyaya magchirikusun. Salud Ministerio manta pachamrixtir hachikmunku huk aplicación niskata runa simipi rimajkunata yana panankupaj. Willakamuskankuman hinaka kay aplicativo niskapa sutin mikachkan allin kausay. Chaynapim mana internet llawan celular kunapi utah tablets niskakunapipas. Kay aplicativo niskawan, COVID chunkaiskun niyukmanta, runasimipi rimajkuna, medikukuna tatapunjaku. Chay hinallatajmi, medikukunapas kutichimunjaku. Kusapuni kay llamkaykunawanmi maskachkanku, runasimillapi rimajkunata, COVID chunkaiskun niyukmanta ama chayta. Kunang
achik yaypacham Peru suyupa kamachiknin Martín Vizcarra Ayacucho suyukama chayaykun hinaspa tawapachak iskun chunka pusaqniyuq allpa titulukunata allpa ruruchikkunaman huykun Tambo distritupi. Willakamusqanman hinaqa kay llaqtapin puriykaysimun Jorge Montenegro, Agricultura Ministro. Kay llamkaykunawanmi maskachkanku allpa ruruchikkuna allpanku titulasqa kananta ley kamachimusqanman hina chay hinallataq crédito nisqakunatapas aypanankupaq allpa ruruchinankupaq hinalla tarpupanankupaq. Kay willakuytapas riqsichimuchkan Peru suyupa kamachiknillantaqmi Martín Vizcarra Ayacucho suyumanta kayta willakamuchkan. Ichapas kay hamuq killapis iglesia wasikunataqa ña kichanqakuña allillamanta kichamunqakuña ichaqa manapunim llapa runakunaqa huñunakuchkankumanchu. Ñawpa pachapi ichapas pachak runakuna huñunakunman karqa kunanja pichqachunkallañam kanqaku. Ichaqa manapunim cine nitaq trago upiana wasikunapas discoteca nisqakunapas manapunim kichasqaqa kanjaraqchu. Chaynatam riqsirqachimun Peru suyupa kamachiknin Ayacucho suyumanta pacha. Ayacuchupi willakuykunaqa hinallam kachkan. Policiakunam chunka pichqayuq runakunata harkarqunku. Kay runakunam pakasqalla raymita ruwachkasqa. Harkasqa runakunapim tawa warmakunatapas harkarqullankutaq. Hawaykus. Ayacuchupin personal policial serenaswancus kanchakuykuspam chunka pichqayuq runakunata huktuta raymipi achkalla achkata traguta upiakuchkaqta tarirunku. Estado de emergenciata mana kasukuspanku. Kayna hawarisqaykichikman hinam kaypi tawa warmakunallata tarirunku halay machasqakunata. Kay tuta raymi ruwasqankutam hospedaje El Mirador nisqapi tarirunku. Wasi masinkuna ancha chaqrunakuyta uyariptinku policiakunata hayarusqaku kay mana kasukuq runakunata harkarunankupaq. Kay tarirusqankupi millapa harkasqakunata Huamanga comisariaman aparunku kay mana kasukuq runakunata hatipanankupaq. Ayacucho suyumantañataqya Huancayo llaqtakama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Petroleomanta hispisqa gas licuado nisqan patarparin. Chaynapim hanchis chunka watampi yuyaqchata kiripasqata sahirqun. Hinallataq kimsa ayllukuna sasachakuypi hiparqunku El Tambo distritupi. Bomberukunam utkayllaman chayaykunku hinaspa kay emergenciapa chawpinpi runakunata yanapaykunku. Ramiro Priale hampina wasikaman kirisqakunata aparqunku chaypiñam allin yamuchkanku. Junin suyupiñataqmi La Oroya llaqtapi comisariapi llamkapakuq policíakuna huk runata harkarqunku. Kay runatam tumpachkanku ichapas huk sipasta wañurqachinman karqa chunka pichqayuq watallampiraq kaq sipasta. Riqsichimusqankuman hinaqa sipastam tarirqunku wañusqataña Wawa sutiyuq distritupi. Hayninpa punchawra kiskay chunka pusaqniyuq punchaw septiembre killapi. Chay hinallataqmi Tarma provinciapipas policíakuna harkarqunku iskay runakunata. Paykunatam tumpachkanku iskay warmikuna wañuchisqankumanta. Willakamusqankuman hinaqa kay runakunatam preliminar harkaywanña harkarqunku kimsa punchawniyuq octubre killamanta pacha. Hinallaraqmi hatipaykuchkanku, yupinkuta hatipaykuchkanku. Ichaqa kay runakunatam policíakunaña harkarqunkuña. Arequipa suyupiñataqmi huk warmapa ayllunkuna kallikunaman lluqsiykunku yanapakuyta mañakunankupaq. Arequipa chawpi plaza kamaraqmi chayarqunku chaynapim mañakuchkanku utkayllaman policiakunapas tarinankupaq warmata iskay chunka hanchisniyuq punchawñam chinkasqa kachkan. Maman chinkaq warmapa mamitan rimarimusqanman hinaqa kay sipastas warmantas mana uyachkaqta huk runa mana allin llampi puriq runa aparpatamunman karqa. Camarakunam chaynata rikurqachimun videopi grabasqa kachkan. Kunanja runakunam chay yanapakuyta mañarqukunku plaza chawpipi allin mascarillasqakama ichaqa runa masinkumantaqa manam rakinakusqakuchu. Puno
Aswan suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq policiakunam rantipakuna wasikunata hatiparqunku maypi Juliaca llaqtapi. Willakamusqankuman hinaqa kay rantipakuna wasikunatam hatiparqunku ichapas llamkapakuqkunas balanzanku mana allinchu kachkanman. Rantikuqkunatas pantachichkankuman mana allin llasaqkunata bendichkankuman. Chayna kaptinmi policiakuna hatiparqunku allin amachasqa mascarillasqa runakuna aswan hakutipaykukunku hatipachikuyta mana munaspanku. Kunanñataqya apurimak suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq. Huk camionetam hahapaykun Talavera distritupi. Willakamusqankuman hinaqa carro apaqmi sinchi kirisqa kachkan. Ichaqa iskay illaq masinkunañataqmi chinkasqa kachkanku. Aswanraqya kay willakuyta riqsiykachimuwasun Paul Pilco willaq masi apurimak suyumanta pacha. Hawaykusun. Apurimak llaqtapi huk camioneta wayk'uman wich'ukun tawapachaq metros hinataraq urmayun hinapin carroapaq iskay pasajerokunawan kuska k'irisqallaña qhipakunku. Kay sasachakuy domingo illarillaypaq karusqa Orqon mayupi Oqobambamanta Talavera llaqtaman chayanapaq carruq ñanpi Andawaylaspi. Bomberukuna, compañía Andahuayla 153 nisqamanta willakunku, carroapaq sutin kasqa Carlos Centeno Guía. Paytas aswan kawsaqllata tarirunku, carruq fierrunkunawansi hark'asqa kasharan. Orqoruspataq subregional Hampina wasiman aparunku. Se ha podido evacuar a Hampina wasimanmi ukurunata mana yuyakuqta mana ima musyakuqtaña aparachiniku. Chaynallamanta kaypitaqmi documentukunatapas tariruniku. Kimsa runakunapiwanmi kaypi kanman karaq. Chaykama iskay pasajerokunata maskasharanku. Paykunataqa mayu hununkuna aswan urayman aparusqaku. Policiakuna willakusqankuman hinaqa huk warmis chinkarun. Paysis carroapaqmanta warmin kanman. Janet Naveros Guerrero sutin. Paymanta DNI documentunta carroapaq bolsillunpi tarirunku. 15 pasajeronkuna karanku. Ichaqa sasachakuy karuqtinqa iskayllata tarirunku. Investigación qatipakuykuna Ministerio Público hinallataq policiakunaq makinkupiñan kashan chayqaq kasqanta yachakunanpaq. Huk willakuykunapiñataqmi hanchis chunka tarikayakunata yanaparqunku. Imataqri tarikayakuna Castilla simipiqa tortuga nispa riqsinku. Kay sallqa uruchakunatam apaykuchkasqaku Iquitos llaqtamanta Pucallpa llaqtakama. Willakamusqankuman hinaqa kay uruchakunatam harkarqunkuman hapirqunkuman karqa Reserva Pacaya Samiria sutiyu hatun pampapi. Pakasqallatam apaykuchkasqaku mana allin ñanpi puriq runakuna. Kay uruchakunatam yanaparqamunku Marina de Guerra wasipi llamkapakuqkuna, Ministerio Público, hinallataq Ucayali Gobierno Regionalpi, Gerencia Fauna Silvestre wasiukumanta pacha. Kunankamam kimsa runakunata harkarqunku. Llamkaykunaqa hinallam kachkan salud ruwaykunapipas. Willakamusqankuman hinaqa dengue nisqamanta Piura llaqtapi llaqtayuqkunata amachanankupaqmi diresa llamkaykunata hispichimuchkan hinaspa wasikunata fumigaykuchkanku. Chaynapim dengue, zika, hinallataq chikungunya sutiyuq urukuna ama mirarinanpaq unquykunata runakunaman ama apachanankupaqmi fumigaykuchkanku. Kay llamkaykunapim qallariynin kaq punchawpim waranja pichqa pachakniyuq wasikunata fumigarqunku Castilla distritupi. Willakamusqankuman hinaqa kimsa chunka hukniyuq wasikunatawanmi kay octubre killallapi hatipanqaku fumiganqaku. Sapapunchaw hinam kaypiña kachkan Clodomiro Landeo willaqmasi paymi rimapayaykumunwasun allpa ruruchiqkunamanta. Kichikunanpaq llaqta masiykuna. Kunanpaqa kusikunapaq hina willakuytam aparqamuni. Ministerio del Ambiente kay pandemia pachawpin pipas huk millón iskay pachak waranja hectáreas sachakunata waqaycharqun. Mana ya sapallanchu chaytam ruwarqa pachak iskay chunka comunidadkunawan yanapachikuspan. Chaytam ruwachkanku Programa Bosque sutiyuq hatun ruwaykunapa chawpinpi.
Paykunam kayta munachkanku. Sacha-sachakuna mana tukunankuta. Chaymantam briki comunerukuna tukuymata hapinku allin ninkupaj. Kawsaykunata, hampikunatapas. Chayllam kaykunatam puririchinjaku Loreto, Amazonas, San Martín, Pucallpa, Madre de Dios, Josjo, Junín, Hinayatah, Pasco, Región Kunapi. Tukuychaykunam yanapanja, Pusaj Waranja, Kimsa Pachak, Ayllukunata, Comunero Ayllukunata. Hinaptinja, llaqtamasiykuna. Ñuqanchikpas, maypikas hanchikpim, pacha moyruiqninchikta hawarinanchik, allinlla kananta. Chuya wayrayuq, chuya yakuyuq, ruruq allpayuqmi kanan, may kawsakusqanchik. Hinallataqmi chayna kananta munananchik wawachurinchikunapaq, willkanchikkunapaqpas. Allin kawsayta maskakusunchik, allin tapuni yuyaymanakuspanchik. Huk punchawña ñuqawanja kaynachapuni tupaykanakusunchik. Anchatam riqsirikamuyk'iku Clodomiro hampas hawkallayakanki. Kunan punchawmantam suqta punchawniyuq octubre killamanta kay hamuq isqun punchawniyuq octubre killakama sinchi para chayaykamunqa. Chay hinallataqmi chikchikunapas, hasakunapas, ritikunapas kaykullanhataq. Chaynatam riqsichimuchkanku senami wasimanta pacha. Hina hawanmanpas kallpawanmi wayra pukuykunqa, hinallataq rayukunapas tuqyariykamunqa. Kayta yachaspaqa Huancavelica, Junín, hinallataq Cusco suyukunapi ñaña turiykuna allintaña amachakunkichik. Kaykamallamuruna simipi willakuykunawan chayaykamuni. Amigos, muchas gracias por seguirnos. Harayku kutinta ni pahinat kuya Caracas, aquí sin cama. Pajarinkama.